अस्सलाम वालेकुम, कपड़े सिलाई में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में फ्लेयर ट्राउज़र जो कि सफ़ायर का है उसकी कटिंग और स्टिचिंग डिटेल के साथ बताऊंगी। सबसे पहले आपने जो है ना मेरी थोड़ी सी बातें गौर के साथ सुननी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। फ्लेयर, जब भी हम स्टिचिंग में सिलाई में कुछ बना रहे होते हैं, कोई शर्ट है, ट्राउज़र है, तो उसका जो नाम होता है उसको हमने देखना होता है कि जो नाम होता है वैसे ही हमने चीज़ बनानी होती है। जैसे कि बॉक्स ट्राउज़र, अब बॉक्स का मतलब क्या होता है? डिब्बा। बॉक्स डिब्बा, डिब्बा किस तरह से होता है? डिब्बा इस तरह का जो मैंने बनाया है, या ये शेप होती है या फिर डिब्बे की ये वाली शेप होती है, लंबा इस तरह का भी डिब्बा ही होता है, इसको भी हम बॉक्स ही बोलेंगे। तो बॉक्स ट्राउज़र यानी कि ऐसा पजामा जो कि डिब्बे की तरह नज़र आए। तो डिब्बे की तरह नज़र आने के लिए हमारे पजामे को हमने थाई से और नीचे बॉटम से पांचे से सेम मेजरमेंट रखनी होती है। इस तरह से ये बन गया हमारा बॉक्स ट्राउज़र। ये देखें, ये जो नाम है उसी की तरह का ही हमने शेप दे देनी है अपने कपड़े को। तो अब आते हैं बेल बॉटम की तरफ। बेल बॉटम, बेल का मतलब होता है घंटी, बॉटम का मतलब होता है पैंदा, यानी कि बेल बॉटम ट्राउज़र यानी कि ऐसा ट्राउज़र जो कि पैंदे से घंटी की तरह नज़र आए। पैंदा, पैंदा यानी कि किसी भी चीज़ का नीचे वाला हिस्सा, उसको पैंदा बोला जाता है। और बेल का तो बता ही दिया है मैंने आपको कि घंटी। अभी मैं यहाँ पर बेल बॉटम की शेप बनाती हूँ। ये देखें, इस तरह से होता है बेल बॉटम। ये देखें, ये इसका बॉटम वाला हिस्सा घंटी की तरह का है। आपको पता है घंटी जो है वो इस तरह से होती है, जो जानवरों के गले में भी होती है, या इंडियन ड्रामों में आप देख लें, वहाँ पर भी मंदिरों में इस तरह से घंटी जो है वो लगी होती है उनके। तो ये ही शेप हमने यहाँ पर अपने इस पजामे पर देनी है, अपने बॉटम पर देनी है घंटी की शक्ल। तो इसको बेल बॉटम ये बन जाएगा। अब इस तरह की और बहुत सी मिसालें मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फ्लेयर्ड, फ्लेयर्ड का मतलब क्या है? तो फ्लेयर्ड का मतलब जो है वो अभी हम सर्च कर लेते हैं गूगल से। फ्लेयर्ड का मतलब है भड़क, फ्लेयर शोले का लर्जना। अभी जो आग का शोला होता है वो भी नीचे से कम और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से ज़्यादा होता चला जाता है। और ये देखें यहाँ पर फ्लेयर्ड के मायने आहिस्ता, ख़ास तौर पर लिबास की एक शक्ल जो आहिस्ता आहिस्ता आखिर या नीचे की तरफ चौड़ी होती है। लिबास की ऐसी शक्ल जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ चौड़ी होती है, यानी कि थाई से हमने थोड़ा सा चौड़ाई में रखना है अपने इस ट्राउज़र को। पैंट सफ़ायर की वेबसाइट पर चलते हैं, यहाँ पे रेडी टू वेयर में बॉटम्स पर आते हैं और ये देखें। अब थोड़ा सा मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ। प्राइस जो है 2990, 2790। चलिए इसको ही खोल लेते हैं, फर्स्ट वाले को ही। साइड पर भी मैं कोशिश करूँगी कि पिक्चर्स जो है वो लगाती चलूँ। रॉ सिल्क फ्लेयर्ड पैंट्स। पैंट्स का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ऊपर से ये पैंट की इसकी शक्ल है, आसन छोटी फ्रंट की, बैक साइड की बड़ी आसन है। और अब आते हैं इसके साइज़ की तरफ। साइज़ जो है वो मैं साइड पर भी लगा दूंगी। अभी थोड़ा सा मैं आपको साथ साथ समझाती चलूँ, क्योंकि वॉइस ओवर में बहुत मुश्किल होता है कोई चीज़ समझाना, तो साथ साथ ही रिकॉर्डिंग करके तो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। अभी लेंथ देखें आप, 41, 42, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ स्मॉल, मीडियम के लिए M, लार्ज के लिए L लिखा है, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए 43। अभी क्योंकि इसने पहनी हुई है हील, अगर तो आप हील के साथ बना रहे हैं, हील के साथ पहनना है, तो फिर आप लेंथ लंबी रख सकते हैं। अदरवाइज़ 38-40 इंच तक भी इसकी लेंथ उन्होंने दी हुई है कि अगर फ्लैट के साथ पहननी है। यहाँ पर वेस्ट तो वही रहेगी, यानी कि हमारी इलास्टिक का साइज़ तो वही रहेगा, हिप थाई का भी वही रहेगा, सिर्फ हमने नीचे से शेप को चेंज करना है। यहाँ पर मीडियम साइज़ की तरफ मैं अगर आपको दिखाऊं तो जो थाई है, थाई क्या होती है? ये है हमारी थाई, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, चाहे शलवार है, ट्राउज़र है, कैपरी है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा थाई कहलाएगा।
یعنی کہ اس جگہ سے جو میڈیم سائز ہے وہ ہے 13.25، اسمال سائز ہے وہ 11.25 ہے شاید. یہ دیکھیں اسمال سائز جو ہے وہ تھائی سے 12.5 ہے، 12.5. یہ اس جگہ پہ ایکسٹرا اسمال 12.25 انچ ہے، یعنی کہ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. لارج میں آ جائیں تو یہاں پر 14 انچ آ رہا ہے تھائی. اور ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے، 14 ہو گیا لارج میں تھائی. باٹم اوپننگ، باٹم ہم اس کو بولیں گے، یعنی کہ پیندے کی کھلائی. اوپننگ کھلائی کو بولیں گے، اور باٹم یہ والا جو پیندہ ہے. یعنی کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو باٹم کی نیچے سے اوپننگ ہے اس کا جو سائز ہے وہ ایک سائڈ کا، وہ یہاں پر لارج سائز جس میں 14 انچ ہماری تھائی ہے اس کے لیے باٹم کی اوپننگ 16.5 ہے. یعنی کہ 16.5 میں سے 14 نکال دیں گے تو یہ بچے گا 2.5 انچ. یعنی کہ صرف 2.5 انچ جو ہے وہ آپ کا نیچے سے ٹراؤزر یا باٹم جو ہے آپ کا وہ کھلا ہونا چاہیے اوپر والی تھائی سے. اگر ہم کسی چھوٹی بچی کا بنا رہے ہیں تو آپ نارمل جو تھائی ہے اس کی وہ رکھ لیں جو آپ بناتے ہیں، اور جو نیچے سے اس کی شیپ دیں گے پیندے کی وہ آپ نے جو ہے وہ 2 انچ بڑھا لینی ہے. اور اگر کسی بڑے کا بنا رہے ہیں، ٹین ایج گرلس کا بنا رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ نے 2.5 انچ ایڈ کر لینا ہے. تو سمپل سی بات ہے کہ اوپر سے تھوڑا سا تنگ اور نیچے سے تھوڑا سا کھلا. ہم نے شرارے کی شیپ نہیں دینی ہے، تو یہ شرارے کا ہی اسٹائل، کیونکہ شرارہ بھی اوپر سے اس طرح سے فٹنگ میں اور نیچے سے بہت کھلا ہو جاتا ہے. لیکن شرارہ کیونکہ زیادہ ہی کھلا ہو جاتا ہے تو وہ نہیں، اس کو ہم فلیٹ کا نام دیں گے، یعنی کہ ہلکا سا جو ہے وہ جو کھلا ہوگا. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جو میڈیم سائز ہے، یہ والا میڈیم سائز کی جو تھائی ہے وہ 13.25 ہے یہاں سے، اور اس کا جو پیندہ ہے باٹم اوپننگ وہ ہے 15.75. یعنی کہ یہاں سے ہم نے 15.75، یعنی کہ 15.75 میں سے یہ مائنس کریں گے تو 2.5 انچ کا ہی فرق جو ہے نا وہ آتا ہے. یعنی کہ جتنا ہمارا اوپر سے ہے تھائی ہے اس سے ہم نے 2.5 انچ ایکسٹرا اپنا پانچا رکھنا ہے. اب یہاں پر ایک چیز اور اگر میں آپ کو دکھاتی چلوں کہ ہپ، ابھی میں اسمال سائز آپ کو سمجھا رہی ہوں، تو اگر میڈیم سائز سمجھا رہی ہوں تو ہپ جو ہے وہاں یہاں پر انہوں نے 22.5. اب 22.5 ہے، یہ یہاں سے 22.5 نہیں ہے بلکہ 22.5 کا ہاف کریں گے تو یہ 11.2 یا 3 سم تھنگ پوائنٹ اوپر بنیں گے. یعنی کہ یہ چیز 11 ہو گئی، یہ چیز 13 ہو گئی، یہ چیز 13.25 پونے 16 ہو گئی یہاں سے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو جتنی بھی ہماری تھائی ہوتی ہے اس سے ہم نے تھوڑا سا اس طرح سے 2 انچ کم کر کے ہی اپنے اوپر کی یہ شیپ دینی ہوتی ہے یہاں آسن سے. 11.25 جو ہے 11.2 جو ہے، اب اگر ہم 13 میں سے یہ کم کر دیں تو یہ یعنی کہ 2 انچ 2.5 انچ یہ اوپر سے اس طرح سے کم ہے. یہاں پر ایک تو میں نے آپ کو یہ والا اس کا سائز پڑھ کے بتا دیا سارا، یہ جس میں ہیل پہنی ہوئی ہے. اب دوسرا آتے ہیں کہ فلیٹ کی طرف. یہ اگر اس کا آپ سٹف دیکھیں تو وسکوس مرینا فلیئرڈ پینٹس، تو یہ وسکوس کا ہے. آپ کھدر لینن کسی بھی فیبرک پر اس کو بنا سکتے ہیں. اب آتے ہیں یہاں پر سائز کی طرف، تو یہ ہے سائز چارٹ اس کا. اب یہ دیکھیں پہلے کیا تھا 41 42 43 اتنی لینتھ تھی. ابھی یہاں پر یہ دیکھیں اسمال سائز کی 38، میڈیم کی 38 سے سم تھنگ ہے، اور لارج کی 40 انچ 39.75 اور ایکسٹرا لارج کی 40. یعنی کہ یہ آپ اپنے نارمل پجامے کی لینتھ سے 2-3 انچ بڑھا کر رکھ لیں بس. اگر ہیل پہننی ہے تو آپ 4 انچ بڑھا کر رکھ لیں، اور باقی سارا نیچے سے وہی سائز ہے. یہ دیکھیں ہپ کا بھی وہی سائز ہے، 22.5 میڈیم میں آ رہا ہے، اور نیچے سے پانچے کا بھی سائز، صرف لینتھ کا اس میں فرق ہے. الاسٹک بھی آپ نے اپنے حساب سے اپنی ویسٹ کے حساب سے ہی لگانی ہے جتنی کہ آپ آلریڈی لگا رہے ہیں. مین چیز تھی اس کی فلیئر پینٹس کی کہ کس کو بولتے ہیں وہ سمجھا دیا ہے. اب ہم نے کرنی ہے کپڑے پر اس کی کٹنگ. تو کپڑا کتنا لینا ہے، بر کتنا ہونا چاہیے، یہ باتیں اب آپ نے غور سے دیکھنی ہے. کٹنگ میں کس طرح سے کرتی ہوں، باقی مزید جو ہے سٹائل میں اینڈ پر سارے لگا دوں گی کہ اس کے جو ہے فلیئر پینٹس کے کتنے سٹائل ہیں. یہ دیکھیں یہاں پر یہ امبرائڈری ہوئی ہے نیچے، یہ بارڈر کے ساتھ ہے،
یہ ہے جی کھدر میں اور یہ ہے جی پرنٹڈ کاٹن میں. بارڈر بھی نیچے لگایا جا سکتا ہے. اور یہ دیکھیں یہ فل پرنٹڈ بھی ہے. فلیئرڈ پینٹس کاٹن میں, یہ بھی فلیئرڈ پینٹس پرنٹڈ کاٹن, یہ دیکھیں اس طرح سے. اور یہ بھی کھدر کا فلیئرڈ پینٹس, یعنی کہ آپ کسی بھی ڈیزائن میں اس کو جو ہے نا بنا سکتے ہیں, بس شیپ کا پتہ ہونا چاہیے. ابھی میں یہاں پر لینن فیبرک پر کٹ کر رہی ہوں. 2.5 گز کا یہ والا جو ہے یہ کپڑا ہے. اس کا بر جو ہے تقریباً 19.5 انچ ہے. تو اسمال سائز تو اس طرح سے بن جائے گا, میڈیم بھی بن جائے گا, لیکن لارج اور ہیوی سائزز میں جو ہے آپ کا تقریباً 20, 21, 22 اتنا بر ہونا چاہیے اگر آپ 2.5 گز کے کپڑے میں بنا رہے ہیں. لینن کا کپڑا ہے, الٹا تہ لگا کے میں نے اس کو پریس کیا, ڈبل فولڈ کیا اور پنیں لگا لیں. آپ کو پتہ ہے کہ لینن کا جو فیبرک ہے اس کو سنبھالنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, خاص طور پہ جب ہم نے ویڈیو بنانی ہوتی ہے تو کچھ زیادہ ہی یہ مشکل بن جاتا ہے. ابھی یہاں پر کھلی سائڈ میں اپنی طرف کر لیتی ہوں, بند والی سائڈ جو ہے آپ کی طرف ہے. سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اوپر سے سیدھا کرنے کے بعد ڈبل فولڈ کر کے کپڑے کو, جس طرح سے ہم شرارے میں کرتے ہیں, میری شرارے پر بھی فل ویڈیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں, ڈیٹیل کے ساتھ میں نے شرارہ جو ہے وہ سمجھایا ہوا ہے کہ کس طرح سے 4-5 ہزار والا شرارہ آپ گھر میں بنا سکتے ہیں. تو اس کو پہننا کس کے ساتھ ہے یہ بھی آپ کو میں اینڈ پہ بتاؤں گی بھی اور دکھاؤں گی بھی. ڈبل فولڈ کر لینا ہے آپ نے اس کو, یعنی کہ پہلے ڈبل فولڈ کیا پھر سے 4تھ فولڈ کیا, اس طرح سے فولڈ کرنے کے بعد آپ نے پریس لگا لینی ہے اس طرح سے, یا اس طرح سے میں ناخن کی مدد سے کر رہی ہوں, اس طرح سے نا کریز بٹھانی ہے. کریز بٹھانے کے بعد ادھر ہی ہم نے یہ اس طرح سے نشان لگا دینا ہے چوک سے, سیدھا بالکل. اسکیل سے لگا لیں آپ, لمبا اسکیل رکھ لیں اپنے پاس. اوپر والی سائڈ سے میں 1.5 انچ جو ہے نا وہ چھوڑ رہی ہوں الاسٹک کا مارجن سیدھا. کپڑا کم ہو تو آپ الگ سے بھی لگا سکتے ہیں. ابھی ہم نے اسی نشان سے نیچے کی طرف لینتھ میئر کرنی ہے. ہیل پہننی ہے تو نارمل لینتھ سے 4-5 انچ بڑا رکھ لیں, ادروائز 2 انچ بڑا رکھ لیں. تو میں یہاں پر نا یہ 37, مجھے اتنا لمبا نہیں چاہیے, 37.5 کر لیتی ہوں. ½ انچ سلائی میں نیچے سے چلا جائے گا, پلٹا لگاؤں گی اس کے نیچے, اور 37 انچ جو ہے نا وہ ریڈی آئے گا. میڈیم سائز میں جہاں پر بنا رہی ہوں 13.5 انچ کے حساب سے, 13.5 انچ کا ہاف کیا تو یہ بنا 6.25 انچ. اب ہم نے یہاں پر 6.25 انچ ایک سائڈ پر نشان لگانا ہے اور 6.25 انچ ہی ایک سائڈ پر نشان لگانا ہے. اب آتے ہیں آسن کی طرف. آسن وہی جو آپ اپنی کیپری پینٹ کی یا باکس ٹراؤزر کی رکھتے ہیں, سیم وہی. فرنٹ کی آسن جو ہے وہ مجھے چاہیے یہاں پر 11.5 انچ, تو میں 10.5 انچ پر نشان لگاؤں گی. آسن کے لیے 10.5 انچ, جتنی آسن رکھنی ہوتی ہے اس سے 1 انچ کم کر کے ہمیشہ نشان لگاتے ہیں. تو 10.5 پر یہ آسن کا نشان ہو گیا. اور یہ ہمارا ٹوٹل بنا 13.5. 13.5 میں سے میں اگر 2 انچ نکال دوں تو 11.5 انچ بنتا ہے. اب اس سائڈ سے انچ ٹیپ رکھتے ہوئے ہم نے 11 انچ پر 11.5 انچ پر نشان لگا لینا ہے. اور یہ شیپ بن جائے گی اس طرح سے. یہاں سے یہ چیز تھی 13.5, اور کتنا میں نے بتایا تھا 2.5 انچ ایکسٹرا. 13.5 میں اگر ہم 2.5 انچ ایڈ کریں 14.5, 15.5 اور 16, یعنی کہ ٹوٹل 16 انچ کا جو ہے نا. اب میں نیچے سے فلیئر رکھ رہی ہوں, تھوڑے بہت پوائنٹس اوپر نیچے ہو جائیں تو خیر ہے, لیکن صرف 2.5 انچ آپ کا ٹوٹل جو ہے آپ کا یہ فلیئر تھائی سے بڑا ہونا چاہیے. ابھی سینٹر سے نشان رکھتے ہوئے 8 انچ پر نشان لگایا میں نے. ادھر بھی 8 انچ پر ہی نشان لگانا ہے, سینٹر سے رکھتے ہوئے دونوں سائڈوں پر 16 انچ. ابھی انچی ٹیپ کو میں اس طرح سے رکھوں گی تھائی سے یہاں نیچے کی طرف جہاں پر ہم نے 8 انچ پر نشان لگایا ہے, اور اس طرح سے سیدھا جو ہے نا اوپر کی طرف ملا دینا ہے. اس سائڈ پر بھی سیم یہی کام کرنا ہے. یہاں سے رکھتے ہوئے ہم نے نیچے کی طرف
जहाँ पर 8 इंच पर इस साइड पर निशान लगाया है, इस तरह से निशान लगा देना है। अभी इन्हीं निशानों पर मैं कटिंग कर लूँगी। फ्रंट की आसन मुझे चाहिए थी 11.5, तो देखते हैं ये कितनी बन रही है। इलास्टिक का मार्जिन छोड़ते हुए ये देखिए पूरी 11.5 बन रही है, थोड़ा सा सिलाई में आ रहा है मार्जिन के लिए। अभी इसको उठा लेना है और ये वाला हम बिछा लेंगे इसके नीचे। बैक के पल्ले के ऊपर फ्रंट साइड को मैंने सेट करके तो रख लिया है। अभी क्योंकि फ्रंट का हमने पूरा काटा है जितना मुझे तैयार चाहिए। अभी फ्रंट साइड जो है वो मैंने तकरीबन 3 इंच नीचे करके रखी है बैक साइड से। आपने भी सेम यही तरीकाकार करना है। साइड से तो बिल्कुल इसके बराबर ही हम कट करेंगे, पांचे से भी बिल्कुल बराबर। अब हम रख रहे हैं बैक साइड चौड़ाई में बढ़ाकर, तो ये तकरीबन जो है 3.25 इंच है, तो मैं यहाँ से इतनी ही रख लूँगी और इस साइड से थोड़ा सा ऊपर से 2.5 इंच कर लेती हूँ। इस साइड से भी वही शेप जो कि हम अपने कैपरी ट्राउज़र में दिया करते हैं। फ्रंट की आसन के बराबर तो बिल्कुल तिरछा लेके आना है और बाकी ये वाला हिस्सा हमने सीधा ही रहने देना है। इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके आएंगे, यही जो कटिंग पीछे से चलती आ रही है इस तरह से यहाँ तक। और यहाँ से जो मैं मार्जिन छोड़ूंगी वो 1.5 इंच का छोड़ूंगी नीचे से, इस तरह से। ये सिलाइयों का जो मार्जिन था वो मैंने कट कर लिया है। बैक साइड जो है वो यहाँ से मैंने 2.5 इंच बढ़ा कर रखी है चौड़ाई में, यहाँ से 3 इंच बढ़ा कर रखी है, यहाँ से 3.25 इंच, तकरीबन 2.5 इंच यहाँ से भी बन रहा है। क्योंकि अगर मैं बिल्कुल बराबर कट करती या बिल्कुल थोड़ा सा कट करती तो हमें उठने बैठने में मुश्किल होती, तो जिसकी वजह से मैंने बैक साइड चौड़ाई में इस तरह से लंबाई में भी और चौड़ाई में भी बढ़ा कर रखी है। अब आती है इसकी बारी स्टिचिंग की। सबसे पहले आसन सिलाई करनी है 1 इंच छोड़ते हुए, ये भी इसी तरह से पल्ले पकड़ने, आसन को स्टिच कर देना है। उसके बाद साइड की सिलाइयाँ लगानी है जिस तरह से कैपरी ट्राउज़र कैपरी पैंट में बॉक्स ट्राउज़र में लगाते हैं। उसके बाद हमने इलास्टिक लगानी है। इलास्टिक के बाद अगला काम ये आता है कि पांचे पर अगर आप कोई लेस लगाना चाह रहे हैं वो मैं आपको लगाना बता दूंगी। उसके बाद फिर हमने ये नाली की सिलाई लगा देनी है। तो चलते हैं सिलाई की तरफ। यहाँ पर नीचे पांचे पर मैंने पलटा लगा लिया है, ये देखें इस तरह से। साइज़ मैंने आपको बता दिया है। ये लेस है, लेस को मैं लगाऊंगी पांचे पर। जितनी लेस चौड़ी है उतना ही 0 साइज़ का बुकरम मैंने कट कर लिया है, क्योंकि ट्राउज़र का कलर डार्क था तो मैं डार्क ही इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। और ग्लू लगाते हुए मैं इसको चस्पा कर रही हूँ। इस्त्री में बाद में लगाऊंगी इस पर। इस्त्री के साथ भी फौरी तौर पर चिपकाया जा सकता है, लेकिन अभी जो है ना वो कह लें कि लाइट अवेलेबल नहीं थी। और उल्टा करने के बाद लेस को की उल्टी साइड पर मैं इस तरह से ग्लू लगाते हुए लगाऊंगी। पलटे से ऊपर की तरफ हमने रखते हुए लगाना है, इसको अच्छे से चिपका देना है। बाद में उसके ऊपर हल्की सी प्रेस लगा लें। इसका नीचे बुकरम लगाने का मकसद ये था कि जब हम सिलाई लगाएंगे लेस पर तो हमारा कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा और हमारा ट्राउज़र जो है नीचे से खड़ा खड़ा रहेगा। अभी मैं सेम धागा लेस के साथ का डालते हुए एक सिलाई सीधी लगा दी है और ऊपर वाली साइड पर जिस तरह से शेप है लेस की इसी तरह से सिलाई चलाती जाऊंगी, लेकिन टांका मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा हुआ है। अब यहाँ पर आते हैं साइड की सिलाई लगा रही हूँ। तो पलटे को बिल्कुल सीधा करते हुए लेस को बराबर रखते हुए इस तरह से मैंने यहाँ पर ये सिर्फ 1/2 इंच के मार्जिन पर ऊपर से तिरछा और फिर हमने वही ट्राउज़र की शेप देनी है जो ऑलरेडी है। गुम सिलाई में मैं इसको रेडी करूँगी। ऊपर नाली की तरफ लेके जा रही हूँ सिलाई, आसन की तरफ सिलाई लेके जा रही हूँ फ्लेयर ट्राउज़र की। यहाँ पर अब आपने गौर से देखना है, दोनों साइडों के मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं और ये जो खुली है आपको नज़र आ रही है ये आसन है। अब हमने आसन को इस तरह से आमने सामने सीधा करके पकड़ना है। इससे आपकी जो शलवार है या कैपरी ट्राउज़र जो भी है वो फटता नहीं है।
तो इस तरह से इसको मैं गोलाई में सिलाई लगाऊंगी और डबल सिलाई लगाऊंगी ताकि ये उधड़े भी ना। अभी हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर ये वाला हिस्सा इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। सिलाई जो है नाली की उसको हमने चीरते हुए आर पार कर लेना है। एक साइड पर करेंगे तो मोटा हो जाएगा। अब अंदर की तरफ करते हुए हमने जितना पलटा दिखाना है या बुकरम के बराबर पलटे को रख कर तो प्रेस कर लें। मैं यहाँ पर मैंने आपको बताया कि लाइट नहीं है तो पिन्ने लगा रही हूँ। सारा ये मैंने बग़ैर इस तरीके ही रेडी किया है। फासले फासले पर इस तरह से फोल्ड करती जाऊँगी बराबर का और पिन्ने लगाती जाऊँगी और बग़ैर प्रेस के ही मैं यहाँ पर तरपाई कर लूँगी। सिलाई भी लगाई जा सकती है, पिन्ने उतारते जाएँ, सिलाई लगाते जाएँ। सेम धागा डालते हुए मैंने तरपाई कर ली है और प्रेस कर लिया है। स्ट्रैप्स भी लगाई हैं। इसमें इलास्टिक जो है वो मैंने लगाई है 26 इंच की। लेंथ जो है इसकी रेडी हुई है 38 इंच। अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर मैंने थोड़ा सा बढ़ाकर कट कर लिया था नीचे से, निशान से भी एक्स्ट्रा। और इसको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के साथ पहन सकते हैं। मैं आपको दिखाती भी जाऊंगी साइड पर पिक्चर्स कि आप जो है वो इसको किस किस अपर के साथ वेयर कर सकते हैं। फ्रॉक के साथ पहन लें, पैनल्स वाली शर्ट के साथ पहन लें। किसी फंक्शन के लिए बना रहे हैं तो लॉन्ग शर्ट बना लें और घर में पहनना है तो आप नॉर्मल और शॉर्ट शर्ट के साथ पहन लें। लेंथ की कोई कैद नहीं है इसके साथ। और 2 दिन लगे हैं मुझे इस वीडियो को बनाने में, इसको पूरा करने में। और वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने। इसको खद्दर पर भी बनाएं, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, इसको ए लाइन भी कह सकते हैं। और क्योंकि ब्रांड्स पर जो है ना वो इस तरह के नाम नहीं देते वो लोग, तो इस वजह से इसको फ्लेयर्ड जो है ना पैंट्स का नाम उन्होंने दिया है। अल्लाह हाफिज़।